Nongni jagawo o program na tlangai toni de hinja jang post khaijai tong ta khok tai bukuk sa abuni bagino ang sangamo sungo jodi se ingres amal ne haike gulam khatina musum khangke ingres amal ne haike gulam khatina musum khangke ভোট নাই মন্ত্রী এমএলএ রংনি লগিও রথারি তাকুতাই বুকুকসং আর রথাই আঙ্কাঙ্কে দিনে সিমে সময় টাঙাই নাই এফেক্টনি লগিও সাবই লংনি তাকুতাই বুকুকসং जों तो सया जों जनता पाब्लिक तो सया ताबक मन्त्री एमएलए रंगनो जों प्रश्न खालायजार जा तंग करै ताकुताई बुकुकसं ओ तिफ्राहा বিজন মন্ত্রী এমএলএ নে হারা বিজন মন্ত্রী এমএলএ নে হায়া অতিপ্রাহা জনতানি হা জং জনতা মনসয়া আপনে বাগে 31 তারিখ ডিসেম্বর নি সিমে 16 তারিখ জরা অনবরত চলি নাই তাই 17 তারিখের গানকে ও জায়গায় প্রতিনিধি থাঙে নাই দিল্লি যন্তর মন্ত্র থাঙে নাই সারা নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া সহ খাইনাই আজ আগো বহাইনা 18 তারিখ ক্যাটারিং গতমান নাই তাকুক তাই বুকুকসং সাইমানা 2014 में मोदी जी ने आगरतला अष्ट मैदान को मीटिंग लगा उस दिन मोदी जी ने क्या बोला था भाइयों बहनों हमको दिल्ली में एक बार बैठने दो हमको दिल्ली में एक बार बैठने दो हम ट्राइबल का जमीन को 1 इंच खोने नहीं देंगे कितना भाषण दिया